ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି। ସେଇ ଖୁସିର ଖବର କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ବାଲବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଜବ୍କୁ ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତୁମମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଏହି PDF ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି PDFଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିନେବ, ଏହି PDF 9 ପେଜ୍ର ଅଛି, ତୁମମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିନେବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କଲା ପରେ 6 ନମ୍ବର ପେଜ୍କୁ ତୁମମାନେ ଯିବ। 6 ନମ୍ବର ପେଜ୍କୁ ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଏହି ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଯେହେତୁ ତୁମମାନେ ବାଲବାଟିକା ଟିଚର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜାଗାରେ ନିଜର ଫଟୋ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଲଗେଇଦେବ। ଏହି ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏହି ଜାଗାରେ ପଚାରିଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ନିଜର ନାମ ଏହି ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଲେଖିବ। ଏହି ଜାଗାରେ ଫାଦର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ତୁମେ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତୁମମାନେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ମହିଳାମାନେ ଯଦି ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମର ହଜବେଣ୍ଡର ନାମ ଏହି ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡର ନାମ ତୁମମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର, ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍, ତାହା ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏହି ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ତୁମେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ଼ ଫର୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ବାଲବାଟିକା ଟିଚର ପାଇଁ। ତ ତୁମେ ଏହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖିବ, ବାଲବାଟିକା ଟିଚର ବୋଲି ତୁମେ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଛି, ଏହି ଜାଗାରେ ତୁମର ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ତୁମମାନେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଆଟ୍ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପିନକୋଡ଼୍ ଅଛି, ବ୍ଲକ୍, ଯାହା ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଏହି ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ମେନସନ୍ କରିବ ଠିକ୍ସେ। ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖ, ତୁମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତୁମମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ID, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଇମେଲ୍ ID। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଜବ୍ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ IDରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ୱାର୍କିଂ ଇମେଲ୍ ID ଗୋଟେ ତୁମମାନେ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ପଚାରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲିଟିରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କହିକି ତୁମମାନେ ଦେଇଦେବ। ରିଲିଜିଅନ୍, ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ବୁଦ୍ଧ, ମୁସଲିମ, ଯାହା ବି ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜର ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ତୁମମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ତୁମମାନେ SC ତାହେଲେ SC ଏହି ଜାଗାରେ ଦେବ। ଯଦି ତୁମମାନେ ST ତାପରେ ST ଦେବ। OBC ଯଦି ଜେନେରାଲ ତାହେଲେ UR ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ତୁମମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଯଦି ପାନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏହି ଜାଗାରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ପାନ୍ ନମ୍ବର ଦେବ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖ ପରମାନେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କିଛି ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଆସିବ, ଏହିଟାକୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଭଲସେ ତୁମମାନେ ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? କେମିତି, 10th ପାସ୍ କରିଛ, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ କରିଛ, କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାସ୍ କରିଛ, ତୁମର ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛ, ତୁମମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ହେଉଛି, ସେମିତି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ ବାଲବାଟିକା ଟିଚର, ଯେହେତୁ ତୁମମାନେ +2 ପଢ଼ିଥିଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଏହି ଜବ୍କୁ ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। +2 ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
तुमମାନଙ୍କର आउ गोटे सर्टिफिकेट रहिबा दरकार बुझिला ना नहीं खाली +2 पढ़ी देले अप्लाई करिवो ताहा नुहे +2 पढ़िला परे गोटे कोर्स करिथिबा दरकार ताहेले जाई तो माने कोन करि परिबो एही जॉब को तो माने अप्लाई करि परिबो बुझिला ना नहीं तापर तो माने केउ डॉक्यूमेंट्स तो माने देलो एही जगह तो माने कोन करिवो लेखिबो जेमिति 10th सर्टिफिकेट +2 सर्टिफिकेट आधार कार्ड भोटर आईडी तापर तुमर जो अलग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किंबा जहाँ कौन सी अच्छी तुम कौन कर जगह तुम डॉक्यूमेंट्स नाम गुड़ी को तुम ये जगह तुम मैंने लिखिदेव बुझेगा ना नहीं तापर तुम मैंने कौन कर तापर यही जगह देख सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट लिखाई यही जगह तुम मैंने कौन कर निजर गोटे सिग्नेचरटा तुम मैंने करदेव तो तुम मानक मु कहवाई चाहिए बालबाटिका टीचर हेबा पाई आपण मानकर क्वालिफिकेशन केते रहिबा दरकार आपण माने सर्वप्रथमे तुम मानक मु कहली आपण माने केते पाठ पढ़ी थिबा दरकार +2 पास करिथिबा दरकार ए जगह तुम माने ठीक से देखो क्लास XII माने +2 पास करिथिबा दरकार +2 पास करिथिले तुम माने कोन करि परिबो एही जॉब पाई अप्लाई करि परिबो +2 आर्ट्स रे हो साइंस रे हो कॉमर्स रे हो जेकोसी स्ट्रीम रे भी जदि आपण माने +2 पास करिसंती ताहेले आपण माने एही जॉब पे आपण माने अप्लाई करि परिबे किंतु +2 पास सहित आपण मानकर +2 रे केते मार्क रहिबा दरकार ए जगह देखंतु 50% माने +2 रे आपण मानकर 300 मार्क रहिबा दरकार 600 रु 300 मार्क जदि रखिछंती किंबा 300 रु अधिक मार्क जदि रखिछंती ताहेले आपण माने एही बालबाटिका टीचर पय आपण माने अप्लाई करि पारिबे तापरे आपण मानकर जदि गोटे सर्टिफिकेट रहुची कोन बारंबार मो वीडियो रे तो मानको कहूचे DECE ए जगह देखो माने बालबाटिका पय जेते भी +2 पास करिथिबा छात्र छात्री माने समस्ते आवेदन करिवे आपण माने समस्ते जानि छंती जे कोनोसी जॉब भी ओडिसा रे बाहरुची बहुत कंपटीशन रहूची जानि छ ना नाही बहुत कंपटीशन रहूची माने हजार पिला से जॉब पाई अप्लाई करूछंती तो निश्चित भाव रे जेहेतु एटा +2 पास आउट जॉब तो समस्ते कोन करिवे ए बालबाटिका टीचर पाई अप्लाई करिवे किंतु जहार कि DECE कोर्स थिबो ताहाकू अधिक प्रिफरेंस दिया जिवो बुझेला ना नहीं जो पिला माने DECE कोर्स करिथिबे +2 रे 50% मार्क थिबो आउ DECE कोर्स जो पिला माने करिथिबे सेमानंकू एही माने चाकरी दिया जिवो आहु जदि ए DECE कोर्स करिथिबा गोटिए पिला भी जदि नथिबे ताहले +2 रे जहार अधिक मार्क अछि ताहाकू दिया जिवो बुझेला ना नाही ए DECE कोर्स कोन डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बुझेला ना नाही यार फुल फॉर्म तो आपण माने संपूर्ण ए DECE विषय जदि संपूर्ण वीडियो देखिया पाई चाहूछंती ताहेले डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे दोछि आपण माने क्लिक करके वीडियो देखंतु काहे कि ना गोटिए वर्षर कोर्स एही कोर्स करिथिले आपण माने शिशु सेविका मध्ये हेई परिबे एवं बाल बाटिका टीचर मध्ये आपण माने हेई परिबे एही कोर्स आपण माननकू निहाती आवश्यकता रही अछि तो जो माने भी अप्लाई करिवो तो निश्चित भाव रे ओडिसा रे वर्तमान कोन आपण माने थोरे देखि दियंतु एई जो बालबाटिका टीचर रहिबो ध्यान से देखंतु एई जो बालबाटिका टीचर रहिबो तार सैलरी केते रहिबो 21,000 केते 250 मासकू 21,250 टंका कोन रहिबो सैलरी रहिबो तो मु आशा करूछि आपण माने समस्ते कोन करंतु आउ DECE कोर्स गोटे आपण माने करि दियंतु काहे कि ना आम ओडिसा रे कंपटीशन चाकरी पई अधिक जो पिला माने भी DECE कोर्स करिथिबे से माने निश्चित भाव रे चाकरीटा पाई परिबे बुझिला ना नाही तो एही जो जॉबटा बाहरी छी एही जॉबटा बाहरी छी हमर कोठी खर्दा रे बाहरी छी बुझिला ना नाही तो ओडिसा रो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रे मध्य एही जॉब बाहरी बाकू जाउछि माने खर्दा रे बाहरी छी बे
तो धीरे धीरे कौन हेबो प्राय डिस्ट्रिक्ट रे एही बाल बाटिका टीचर जॉबटा तुमମାନଙ୍କର बाहरी जीवो। तो निश्चित भाव जो मैंने जदि खर्दारे भी जदि चाकरी करने चाहूँगी ताहले तुमने कौन कर आप्लाईटा तुमने कर दियो। मु कहली ना नाई जे फोटो आउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबू तुमने देकी तापर तुम जेरक्स करके तुमने कौन कर तुमने देदेव बुझेगा ना नाई। तो निश्चित भाव में कौन है ना यही जॉब आगामी दिन में बाहर जाऊँगी प्रति डिस्ट्रिक्ट रे बाहर जाऊँगी। तेणु तुमने कौन कर गोटे DECE कोर्स गोटे तुमने करनियो बुझेगा ना। DECE कोर्स इग्नोरे डिस्टेंस रे तुमने घरे रही कि तुमने कौन कर कोर्स को तुमने घरे रही केवल एग्जाम देवाकू जीवाकू पड़िबो केवल एग्जाम देवाकू जीवाकू पड़िबो। गोटिए वर्षर कोर्स आउ तुमने निश्चित भाव में पास हो जीवो। आउ यही कोर्स करि सारिला परे तुमने शिशु सेविका चाकरी करि पारिबो बाल बाटिका चाकरी मध्य तुमने करि पारिबो बुझेला ना नाई। तो निश्चित भाव में यही जॉब आगामी दिन में आसवाक जाऊँगी प्रति डिस्ट्रिक्ट रे आसवाक जाऊँगी। तेणु समस्ते कौन करूँ यही चैनल को मोर चैनल को आपण मैंने सब्सक्राइब कर रखु मु चाहूँगी कहीं आगामी दिन में जदि जेकोसी डिस्ट्रिक्ट रे जदि बाहर ताहले तुमको मु कौन करी आउ यूट्यूब वीडियो माध्यम तुमको मु जनईदेवी जो द्वारा तुमने जाकि कौन कर आप्लाय कर तुमको प्लस टू रे 50% मार्क अच्छी तुमने आप्लाय कर DECE कोर्स थाउ न थाउ जदि थिले कौन हेबो ना तुमको अधिक प्रिफरेंस दियाजिबो। तेणु मु कहूली तुमको से सर्टिफिकेटा रहिले भल हेबो। तो जो माने भी चाहूँ DECE कोर्स रे जॉइनिंग हेबा पई इग्नो डिस्टेंस कोर्स रे जाइकि तुमने ऑनलाइन दुकान रे जाइकि तुमने आउ DECE कोर्स रे मु जॉइनिंग हेबा पई चाहूँगी मते आप्लाय कर दियो कहले से माने कौन करदेवे तुमको आप्लाय करदेवे तुमने जॉइनिंगटा हो जिवो। तो निश्चित भाव में तुमने कौन कर DECE कोर्सटा तुमने कर दियो गोटे वर्षर कोर्स पैसा अधिक हेल्ले 4000 टंका तुमको खर्च हेबो बुझेगा ना 4000 टंका तुमको DECE कोर्सटा तुमको कंप्लीट हो जिवो। वीडियो बहुत समय धरी तुमने देखिल एमिति इनफॉरमेशन आगामी दिन में जॉब अपडेट पाइबापी चाहूँଥିଲେ वीडियो को निश्चित भाव में तुमने कौन करो आउ लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो आउ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।